नमस्कार बंधुरा आमार रान्नाघरे सबाइके स्वागत। आज आमी बानिये देखाबो टैंगरा माछेर झाल। टैंगरा माछ तो अनेक रकम भावे आपनारा खेयेछेन। एकबार सर्षे जिरे काँचा लंका बाटा दिए टैंगरा माछेर झाल बानिये देखुन, खेते दुर्दान्त लागे। तो चलुन देखे नेওয়া যাক आमी किभाবে बानाई। एखाने आमी 5 पिस टैंगरा माछ नियेछि। टैंगरा माछगुलो भालो करे धुए नुन और हलुद माखिए रेखेछि एबं एटा आध घंटा आमी रेखे दिएछिलाम। एखाने कड़ाइए आमी सर्षेर तेल गरम करते दिएछिलाम। सर्षेर तेलटा खूब भालो मतो गरम होले आमी 5 पिस टैंगरा माछ एर मध्य दिए दिएछि। एखाने आमी एकटा मशलार पेस्ट बानिये निয়েছি 3 चामच कालो सर्षे, 2 चामच जिरे, একটা টমেটো ছোট সাইজের আর 4টে কাঁচা লঙ্কা। এটি আমি মিক্সিতে পেস্ট বানিয়ে রেখেছি। এখানে ট্যাংরা মাছগুলো আমি ভালোভাবে দু পিঠ ভেজে নিয়েছি। এবার আমি মাছগুলোকে উঠিয়ে নেব। এখানে ওই ট্যাংরা মাছের তেলটার মধ্যে আমি আরও 1 চামচ তেল দিয়ে দুটো টমেটোকে আমি ভাজতে দিয়েছি। एर मध्य आमी परिमाण मतो नुन और हलुद दिए आमी टमेटोगुलो खूब सुंदर करे भेजे निচ্ছি। टमेटोगुलो गलेও গেছে। एरपर आमी मशलार पेस्टटा एर मध्य दिए दिलाम। एबार मशलार पेस्टटाके आमी खूब भालोभाবে कषिয়ে नेब যাতে मशलार काँचा गन्धटा ना थाके। खूब भालोभाবে आमी कषिয়ে নিয়েছি। एर मध्य एरपर आमी एर मध्य ढेले देब जल। एखाने आमी 1.5 কাপের मतो जल दिलाम। एबार जलटाके आमी मशलार साथे भालोभाবে मिशिए 5 मिनट फुटिয়ে नेब कम आँचे। 5 मिनट आमी कम आँचे फुटिয়ে নিয়েছি। एरपर आमी भेजे राखा माछगुलो एर मध्य दिए देब। एबार माछगुलो दिए आमी 2 मिनट खूब भालोभाবে फुटिয়ে नेब। गैसेर आँचटा मिडियाम करे। 2 मिनट आमार फोटानो हये गेछे। एरपर आमी गैसटा बंद करे देब। आमार এই ট্যাংরা মাছের রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল আর একটি লাইক করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।